हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली। आशा करे आपण माने समस्ते सुस्थ रे थिबे, भलरे एवं आनंद रे थिबे। आज आसंतु माघ मासर प्रथम गुरुवार दिन आमे कौन सबू खराबेल खाइबा बा लंच प्लेट प्रिपेयर करूछु। आपण माने देखि नियंतु आमे कौन बनौछु। एठी मु सोरिष साग काटी नेउची। ए सागटी आम बाड़ी रे हेतिला, बुणा होता से शाग नानी काटी आने धुआधुई कर मत देदेले मुझे कटाकटी करी शागपाई रेडी करुच्ची। एथर कौन पकेबा, आलू गोटे पकेबा, बैगण गोटे पकेबा, कौन कौन सब बनइबा आग प्रिपेयर कर रखिबा, तापरे रोसई स्टार्ट करबा। एटी बैगण को मध्य मु बहुत छोट छोट करिकिना काटी नउची। आलू बैगण सोरिष शाग मार्गशीर मासर प्रायतः पौष मासर शेष पर्यंत सोरिष शाग आ फूलर व्यवहार बेसी मात्रा रे करा जाई थाए। सब पूजा पर्व एसबुरे से आमर अल्प किछि बुणा हेतिला। शाग बहुत बढ़िया अच्छी फ्रेश अच्छी। से शागटा आज आम भाजीबा, केमिति कोन भाजुची आग को देखिबा। एठी नड़िया, कंचा लंका, जीरा सोरिष, धला सोरिष, कला सोरिष उभय एट रखी बाटिबा। एठी सिझा आलू आउ किछि बरकोली देखंतु पूरा पाची जाइछि बरकोली। आपण माने जानि परथबे एथरे आमे कोन बनेबा। ठीक भाबे गेस करचंती। आमे बरकोली रो राई बनेबा। सोरिष बाटण देखि बहुत बढ़िया लागे खाइबाकू। माघ मासरे जो माने माघ व्रत संपूर्ण भाव में विधि मुताबक करुथिबे से माने बरकोली खाती ना, मूला मध्य खाती ना, आउ बहुत किछि अच्छी एमती से माने छाड़ी थांती। किंतु जो माने माघ व्रत करूना से माने खाई परिबे। आज आमे बनेबा बरकोली राई। तापे आलू को मध्य छोट छोट करिकिना काटिकी रखिदबा। सब जोगाड़ी रखिबा, तापरे स्टार्ट करिबा। एठी गैस रे मु गोटे डिश बसे नेची। एठी गोटे गिना मुग डाली भाजी नउची। मुग डाली मु कौन करी आग को देखंतु, जानी परिबे वीडियो रे संपूर्ण देखिले, शेष आरंभ शेष पर्यंत देखिले जानी परिबे आमे कौन केमती करूचु, कौन रोसई करूचु, केमती आउ कौन किछि करूचु, से सब विषय रे आपण माने जानी परिबे। जदि आपण मानकु हमर वीडियोटी भलो लागु थाए दया करी लाइक टे करिवे। आ जो माने नुआ अछंती सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे, किछि मतामत कमेंट माध्यम रे मध्य जणाइबे। एटी मुग भजा हो जाइछि, किछि पनीपरिबा कटा हैछि, जेमति कि आलू, अल्प छोट खंडे कखारू, बीन्स, गाजर, अल्प टिके बीट आउ कैप्सिकम ए सब बहुत छोट छोट कटा हैछि। आउ फूलकोबी मध्य छोट छोट भाव में कटा हैछि। टमाटो, ग्रीन मटर ए सब भल भाव धुआ हैकि कटा हैकि रखा हैछि। गैस करि पारुथिबे आज आमे गुरुवार ओषा जेहेतु गोटे परिबा खेचुड़ी बा मिक्स भेज खेचुड़ी बनौचु। खाइबा को बहुत भल लगे। आग को देखिबा केमिति बनौची आउ कौन सब पकाउची। एठी अदा छेचा, कंचा लंका दुईटा को छोट छोट काटी देइची, आउ मुठे भृसंग पत्र 2-3टा आमर तेजपत्र, एठी डालचीनी खंडे 10-12टा गोलमरीच को छेचिकी रखीची। केतेबेले यूज करूची आग को देखंतु जानि परिबे। आपण मान तो बहुत प्रकार खेचुड़ी बने की खाउथिबे। आमे केमती कौन रोसई करछु आपण मानक सहित शेयर करूछु। एठी आधा केजी अरुआ चाउल पानी रे एमती भिजेई की रखी देछि। शीघ्र सिझी जीव भातटा पनीपरिबा सहित। शीत दिनिया परिबा बहुत शीघ्र सिझी जाए, सेति चाउल को मु बतुरे की रखी नेछि। तेल ताती गलानी, आमे एबे पंचफुटण देई देछि। माने आपण मान चाहिले खाली जीरा मध्य देई परिबे। पंचफुटण, तेजपत्र, भृसंग पत्र, अदा, कंचा लंका सब पकई भल भाव भाजी नबा। चाहिले सुखिला लंका मध्य पकई पारिबे। मु सुखिला लंका पकईनी, बेसी काले राग होई जिवो। कंचा लंकाटा बास्ना बहुत भल हुए खेचुड़ी रे, सेति पई मु कंचा लंका देइची। आपण को जेमती पसंद से हिसाब रे पकेबे। एबे फूलकोबी पकेकी भल भाव भाजी नबा। तापरे अन्यान्य परिबा सब पकेकी भाजीबा। संपूर्ण वीडियो को देखंतु, आरंभ शेष पर्यंत देखिले मते मध्य किछि सपोर्ट मिलिबो मो वीडियो को। आउ मते भी जीवन हला कर्ममय। आमे निजे कर्म करिबा, अन्य को कर्म करिबा पई प्रेरणा दबा, साथी रे रहिबा, हाथ धरी मिलीमिशी आग को बढ़िबा, एई हला जीवन। देखंतु गोटी गोटी कर सब परिबा एठी पक्का हो जाउची। हाई फ्लेम रे भल भाबे भाजीबा। भाजिले तार बास्ना बहुत बढ़िया आसी थाए।
ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 4 ପାଳି ହେଉ ବା 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ବସେଇଥାନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଥିଲା ମାଘ ମାସରେ ସେ ଓଷାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାଉ ବା ମାଣ ଉଜେଇ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମାଘ ମାସରେ କିଏ କରିବାର। କ୍ୱଚିତ କାଁ ଭାଁ କାହା ଘରେ ମାଘ ମାସରେ ଗୁରୁବାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାଶୁଘରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଗୁରୁବାରଟିକୁ ଓଷା ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିତ୍ୟାନି ଘରେ ପୂଜା କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ବାସ୍ ଅରୁଆ ଖାଇକିରି ଦିନଟିକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ। ଏଠି ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ପକା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଉଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଗଟା ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ସବୁଦିନେ ତ ଭାତ ଖିଆ ଯାଉଛି, ଭାବିଲୁ ଆଜି କିଛି ନିଆରା ବନେଇବା। ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହଳଦିଆ ଭାତ ଗଳା ଭାତ ଖାଇବାର ନାହିଁ କୌଣସି କେତେ ପ୍ରକାର ଓଷାରେ। ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବା। ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଉ ବା ପରିବା ଖେଚୁଡ଼ି ହେଉ, ନହେଲେ ଖାଲି ଯେମିତି ଆମର ଅଦା ଖେଚୁଡ଼ି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖେଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ହେଙ୍ଗୁ ଅଦା ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଚୁଡ଼ି। ସବୁ ଖେଚୁଡ଼ିର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲୁଣ, ପନିପରିବା ବାକି ସବୁ ଯେତିକି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ସେଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର 2-3 ଚାମଚ ପକା ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା କଲର୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି। ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନି, କାରଣ ବେଶୀ ରାଗ କାଳେ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହାଲକା କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବହୁତ, ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ତାର ଡବଲ ପାଣି ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ପାଣି ପଛରେ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଉଛେ। ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ଏତିକି ପରିମାଣ ପାଣି ଦେବାର କାରଣ ହେଲା ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ବା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିନା ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଜିବା ସୋରିଷ ଶାଗ। ଏଠି ତେଲ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଠା ମୁଁ ଆମର ବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛେଚି ନେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ ବା ଓଷା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇକିରି ଭାଜିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଓଷା ଆଜି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଦାମ ଦେଇକି ଭାଜୁଛି। ବାଦାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶାଗମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ନହେଲେ ବଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଦାମଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ସୋରିଷ ଶାଗ ଆଉ ମୂଳା ଶାଗରେ ବାଦାମଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ବାଇଗଣଟା ନହେଲେ କଇଁଥା ହେଇଯିବ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନ ଭାଜିଲେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲେ ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଶାଗର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଲୁଣ ଏଠି ପକାଇବା। ଶାଗ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପନିପରିବା ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ସୋରିଷ ଶାଗ ପ୍ରାୟ ମାଣବସାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖିଆ ଯାଇଥାଏ ଗୁରୁବାରରେ। ବାଡ଼ିରେ ତ ଥିଲା, ଦେଖିଲୁ ତୋଳି ଆଣିଲୁ ଟିକେ। ଶାଗ ବି ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଶାଗ ପକାଇକିରି ଘାଣ୍ଟିକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଶାଗ ସୋରିଷର ପୁରା ବାସ୍ନା, ରାଗିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଶାଗରୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଯେହେତୁ, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାଣି ଆପେ ବାହାରିବ ଶାଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବା।
एबे देखि दियंतु आमर खेचुड़ीटी पाखापाखि हो आसलानी। आउ जहाँ टिके अल्प पानी अच्छी से टिके हाई फ्लेम रे बसीथिबो सिम तापर करदेले ओल्हेदेले से आपे पानी सबू सोक कर नब। ये आमर शाग भी बहुत बढ़िया भाव सीझी गला, बास्ना बहुत बढ़िया आसूची। सोरिष शाग मिशामिशी शागर भाजी पारे ना खाली आमर जमी पंजाब रे जो स्टाइल रे शाग भजा जाए सेमिति करिकी खाई पारिबे। एठी मु टिके हाई कर देछि सेति पे टिके तळ लागि जाउछि। बहुत बढ़िया बास्ना आसूची। खेचुड़ी सहित शाग, शाग सहित बरकोळीर राई कॉम्बिनेशन आपण मानकू टिके अलगा लागि थाई पारे किंतु खाइबा को बहुत बढ़िया लागिथिला। बापा हमर बहुत शांति रे सब सफा करी खाई देइचंती। पिला माने मध्य खेचुड़ी की बहुत बढ़िया भाव रे खाइचंती। आउ खट्टा मध्य खाइचंती बरकोळीर राई शाग टिके से माने सबु पिला प्राय शाग को टिके नाक टेकंती, अल्प टिके टिके खाइबे। एठी आमे गोटे छोट कड़ाई नहीं बरकोली राई पई 5 फुटण खट्टा आइटम जेहेतु मुझे 5 फुटण देइची। सुखिला लंका पकईकिना बरकोली के टिके हल्का भाजी नबा। बरकोली को हाथ में एमती छोट छोट टिके फटई दबा जमती न तेल पड़े ठोठा होना सब फाटिबो। तापरे मुझे भृषंग पत्र देइची, आग तेल रे देइनी पछरे देले तार बास्ना बहुत बढ़िया आसे। एठी मु सोरिष बाटण देइकिना आगो एठी भलो भाबे कसी नेबी। आग को देखंतु राईटा केमिति लागुची आपण मानकू किए खाइथिबे। प्रायतः आम ओडिसा रे एटा बहुत बना हुए। मो जेजेबो किंतु टिके पतला करिकरी झोलटा बनाए, माने कंचा आलू पकाए आउ बरकोली झोलटा पतला थाए। गरम गरम भात रे गरम गरम झोल हापुड़ी खाइबा को बहुत बढ़िया लगे। एठी लूण पकाई गला, हळदी गुंड, लंका गुंड आउ 2 चम्मच मु चीनी देइची। गुड़ भी दे पारिबे बैलेंस पाई, टेस्टा बैलेंस रहिबो। खट्टा राग मिठा चटपटा लागिबो, बहुत बढ़िया लगे खाइबा को। आपण चाहिले चीनी न पके गुड़ मध्य दे पारिबे। जदी मिठा न खाउ तो टोटाली किछि न देले भी चलिबो, भलो लागे। सेमित रे भी बहुत भलो लागे खाइबा को। पानी दिया हो गला टिके फुटी जीवो। सिझा आलू आ सोरिषटा सिझिबा पई भलो भाबे सिझिले आलू सोक कर जीव सब मसला सबू आउ बहुत बढ़िया लागिबो। एठी पाखा पाखी हेई आसलानी, आसंतु परसिबा। चाहिए आपण माने आउरी झोलटा को टिके माने झोल मारी पारंती नले पतला मध्य रखी पारंती। मु एतिकी रखीची। आसंतु खाइबा को बाढ़ीबा, निजे खाइबा। आपण मानु केमिति वीडियो लागिला निश्चिंत कमेंट करिवे। हमर खेचुड़ी बढ़ाई गला, खेचुड़ी सहित सोरिष शाग आउ बरकोळीर राई। पुणी देखा हबो आउ एक वीडियो रे। से पर्यंत रहुची। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। सर्पे कुशल मंगल रुहंतु।